ଢେଙ୍କାନାଳର ହୃଦୟରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ସୁନ୍ଦରତା ସହ କଳା ଭୟାନକ ରହସ୍ୟ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ପାହାଡ଼ର ସୁନ୍ଦରତା ସହିତ ସେଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଗତ ରବିବାର ଦିନର ଘଟଣା। କଟକରୁ 5ଟି ଛାତ୍ର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଡର ଓ ଛାନିଆରେ ତାଙ୍କର ରାତି କଟିଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ, ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା। ଆମକୁ ସେ ଜାଗାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେଠାରେ ଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପବିତି କାହାଣୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟ। ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ। ଏହା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି କିଛି ସିକ୍ରେଟ, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା, ଅଜବ ଗଜବ ଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସିବା, ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଯାହା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରେତବାଧିତ କରି ରଖିଛି। ଏହା ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କେମିତି ହଜିଯାଆନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। 7ଟି ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗେ ଏମିତି ତାର ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ତାର ସୀମାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୁଜବ। ସମୟ ନିଜେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ସେତେ ପୁରୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ। କୁହାଯାଏ, ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ କିଛି ଦିନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଓ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ଦେବୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ହୋଇଛି। ସପ୍ତ ମାନେ 7ଟି ପାହାଡ଼, ଶଯ୍ୟା ମାନେ ଖଟ ବା ଶଯ୍ୟା ବା ଶୋଇବା ଜାଗା। 7ଟି ପାହାଡ଼ 7ଟି ଶଯ୍ୟା। ଏସବୁ ବାଦ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିର ବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମା ଭୁଆସୁଣୀ। ମା ଭୁଆସୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିର ଦେବୀ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କି ମାଙ୍କର ଏଠି ରହିବା ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାତ ଅଛି ବା ଖୋଲ, ଯାହା ବି କହିପାରିବେ। ସେ ସ୍ପଟର ନାମ ହେଉଛି ମା ଭୁଆସୁଣୀ ଗର୍ତ୍ତ। ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଗାତ ପାଖରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲର ଡେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଏବେ କଥା ହେବା ରବିବାର ଦିନର ଘଟିଥିବା ସେହି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ କଟକରୁ 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିପ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଥିଲା ପାହାଡ଼ର ଚୋଟିରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ମା ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜଙ୍ଗଲର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜଣା ନଅଶିକିଆ ଛାତ୍ରମାନେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ହଜିଯିବେ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ବାଟ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବାଟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ମା ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ପାହାଡ଼ର ଚୋଟିରେ ପଡ଼େ। ପଚରା ଉଚରା କରିସାରି 5 ଜଣ ପାଦରେ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପକୁ ଚେକ୍ କରି କରି ଯାଉଥାଏ, କାରଣ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଉପରକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଲୋକ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରି କରି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଣଓସାରିଆ ଛୋଟ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏତେ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅନେକ ପଡ଼ିଲା। କିଛିଟା ବାମ ଡାହାଣ ପଟେ ବି ହୋଇ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଯିବାବେଳେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସିଧା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଡାଳକୁ ଡାଳ ଧରି ଧରି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ର ଚୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମା ଭୁଆସୁଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବଢ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ବି ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ମଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମା ଭୁଆସୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା,
जी गूगल मैप रे रास्ता बताउथला। से कहिला मैप रे आउ एक लोकेशन पाखरे केउठी देखाउची, चलो से जगह केमिति टिके बुलिकी आसिबा। सेतेबेलକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ଲୋକାଲ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ମା ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ କରି ଯଦି ତମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ ଲଗାଅ ତାହେଲେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟବଣା ହୋଇପାର। एकथा से 5 जन छात्र बिल्कुल भी जानी नथिले। एकथा केते सत आउ केते मिछ या ताकु शीघ्र जना पड़िबाकु जाउथला। सेमाने आहुरी उपरकु चढ़िले। जेमिति जेमिति सेमाने माटी ठारू अधिक अधिक उच्चा को चढ़ुतांती सेमिति ताको मोबाइल रो कंपास आउ दिग सटीक भाबे दर्शाई पार न थाए। मोबाइल रो नेटवर्क भी अप डाउन होबा स्टार्ट कर देइथिला। हजार हजार मीटर उच्चरे कोनोसी वैद्युतिक जंत्र काम करिबा एते सहज नुहे, किंतु से मोबाइल और से चलुवा मैप ही सेमानकर एकमात्र भरोसा था। सेमाने बहुत बाट चलिले किंतु से डेस्टिनेशन रे पहुंची पारले नहीं। मैप कहूतिले सेमाने आहुरी दूरे रे अछंती से जगह ठारू। आश्चर्य, प्रथमे जेते समय और बाट दर्शाइथिला सेते बाट से चली साली आसी सारिथिले, किंतु ताको रास्ता सरू न थाए कोन पई। एमिति अपराह्न होइगला। शेषरे सेमाने फेरिबा ही उचित मने कले। जेमिति सेमाने तळमुआ होइचंती सेमानको आगरे अनेक समस्या छिड़ा हला। प्रथमे तो पाग खराब थिला। वर्षा सकाळु हेउची, दूर दूर जाए खाली धुआ धुआ मेघुआ पाग। आउ माटी रे पाद स्थिर भावे रखी हेउ न थाए। वर्षा जगु पथुरिया रास्ता खसड़ा हो जाइथिला। बारंबार गोड़ खसुथाए। पिला माने खाली डाल लता भरोसा रे धरी धरी सावधानर सह तळुको आसुथांती। एमिति किछि बाट धराधरी होई तळुको आसिला परे सेमाने आउ बाट बारी पारले नाही। सब बाट एका परि लागुथला। सबु तळुको जाउथला। कौ रास्ता ताकू कुआडे नहीं जिवो सेमाने किछि भी जानि पार नथिले। सेमाने मैप चेक कले। मैप रे किछि प्रॉब्लम थिला। नेटवर्क अप डाउन जोगु लोकेशन अपडेट हेउ न थाए। बारंबार गोटिए स्थिर जगह दर्शाउ थाए, किंतु सेमाने सेठारु केतेबेलु आसी सारिथिले। एमिति असुविधार बारंबार सम्मुखीन हेले। सेमाने बुद्धि विचार करी गोटिए रास्ता बाछिले। से रास्ता पूरा सीधा तळुको जाउथला। सेमाने से बाट देई तळुको उलाइले। यह एते सहज नथिला। से रास्ता उपरे पानी गडुथाए, सेतिपई यह अधिक खसड़ा थिला। बारंबार गोड़ खसुथाए। बारंबार गछलता को भिड़िकी धरुथांती। हाथ गोड़ भी खंडिया हो जाइथिला। एमिति लागुथिला जेमिति ताकू किए टाणी टाणी को अजणा जगह को नहीं जाउची। एमिति किछि बाट गला परे से रास्ता रे आउ पाद पकई हेला नाही। रास्ताटी पूरा खसड़ा हो जाइथिला। सेमाने चालुथिले कम और घुसुरुथिले बेसी। खसी घुसुरी सेमाने जाई पहुंचले सप्तशଯ୍ୟାର डेड एंड रे, जहाँ को स्थानीय लोक माँ भुआशुणी खाल कहती। किछि अघटना घटिबा आगुरु सेमाने निजकु संभाली नेले, किंतु से घाई को देखी सेमाने भितरु बहुत डरी जाइथिले। सेमाने समस्ते पैनिक हेबा आरंभ करथिले, जहाँ द्वारा शीघ्र शीघ्र गोड़ हाथ चलाई से गात ठारू दूर को जिबाकु चेष्टा करुथिले। पहाड़रू पानी गड़ी गड़ी सेई बाट देई बड़ गातरे पशुथाए। रास्ताटी चलिबा परि बिल्कुल भी नथिला। सेमाने जेते गोड़ हाथ हलाई ऊपर को जाउथिले तार 2 गुणा स्पीड रे गात आड़को खसी आसुथिले। ए तो तांकर भाग्य भलो कि कोनोसी अघटना सेटारे घटी नथिला। सेमाने डाल गछर सहारा नै धीरे धीरे से गात ठारू दूर को आसिले। संध्या हबाकू बसिथिला। एबे सेमाने जंगलर कौ जगार थिले किछि जानि हेउ नथिला। सेमाने अस्तव्यस्त होई पड़िले। तापरे गोटे समतल जगह देखि एकाठी बसी कांदिबाकू लागिले। फोन जिते भी चार्ज बचिथिला ताकू सबु संचय करी रखिले। किए जणे तांको भितरु घर को फोन लगाई देइथिला। कॉल मात्र किछि समय रहिला, तापरे नेटवर्क प्रॉब्लम जोगु कटिगला। फोन ताकू कहउतांती कि पूर्व दिगरे जाओ, किंतु राति होई सारिथिला। सेमाने दिग सहजरे बारी पारु नथिले। सेमाने सबुठारु भलो काम कले कि सेमाने जुआडे भी गले सांग होई गले। केही भी ताको भितरु अलगा होई नथिले। राति हेबा आगुरु गोटे सांग गोटे डिंगा गछ उपरे चढ़ी रास्ता देखुथिला, किंतु एसबु किछि फलप्रद हेला नाही। जुआडे भी चाहिला बेलकु खाली सबुज घंच जंगल। सेमाने निजर एनर्जी बंचाइले। राति हेला परे धीरे धीरे धाड़ी होई आगको बढ़िले। दिन मान तो जहाँ जहाँ घटिला घटिला, किंतु राति हेबा परे तांको आहुरी अजीब जिनिस देखागला। बाटरे सेमाने गला बेले गोटे धला रंगर परछाई देखिले। सेमाने डରରେ समस्ते एकत्रित होई रहिले। से बड़ी परिस्थिति रे एकत्रता ही सेमानकर मुख्य हथियार थिला। कारण सेमाने कहिथिले कि अलगा होइथिले से धला छाया आमको बाट बना कर देई थांता।
तापरे आगकू सेमानकू गोटे बड़ गुंफा देखागला। गुंफार पाखरे सेमाने एक विराट साप को देखिले। से गुंफा पाखरे बहुत अजब घटिथिला। सेमाने कहूतिले आमे से गुंफा पाखरे मोहित होइगलु। यार अर्थ कौन से निजे भी स्पष्ट भावे कहि पारु नाहांती। एमिति लागुथिला को अजना शक्ति से गुंफा भितरकू तांको निमंत्रण करुथिला। सेमानक मतरे होइपारे से माँ भुआसुणी होई पारंती, नहले जंगल रे भटकुथिबा को अतृप्त आत्मा। एते सबु घटुथिबा सत्वे भी सेमाने हार मानि नथिले। सेमाने जंगल और तार विपद सह लड़े कले। शेषरे सेमाने मैप रे देखि गोटे कंस्ट्रक्शन साइट रे पहुंचिले। सेईटा ही थिला सेमानकर शेष डेस्टिनेशन। सेटारे पहुंची सेमाने गोटे मोबाइल फोन रो लाइव लोकेशन वन विभाग को पठाइथिले। बाकी कहार भी फोन स्विच ऑन होई नथिला। यापर प्रथमे सप्तशଯ୍या पड़ार किछि गाउली लोक ताको प्रथमे भेटिथिले। शेषरे गाँ लोक को देखि 5 जनकर आखिर खुशी लुह गड़ी जाइथिला। सेमाने खाली एतिकी कहिले आमको खाली बाट बतई दियो, आमे बाट बुना होई जाइछु। यापर वन विभागर कर्मचारी समस्त को उद्धार कले। यापर वन विभागर